Hi guys, good morning. Mga unta. Nagluto ko og paksiw. Bisan ako ra usa. Ganahan kay kung kaon ron og paksiw ba. Tas kasama na piniritong salmorete, paksiw ni salmorete. Lami. Kay kaon ta. Mga magtanim nyo. Ngato ko kanina palengke na merkado ko. Bakal ko og isda nga salmorete ba. Akong giprito ug akong gipaksiw. Ayan o. Lami, butangan ako og talong at saka okra. Kaya mga unta. Kaya ako, magkamot ko. Lami kayo ba? Kinamot. Kaso medyo na ano nga prito kay siguro kayo, ano ba? Medyo nadurog. Yan o. Kalami. Nganta guys. Kain tayo. Kain tayo guys. Ato sabon ng atong kanon og paksiw. Karon na pag-jud ko nakakaon og paksiw eh. Murag kalami bas paksiw ba. Talong og okra. Tangan tong okra. Ayan o. Kalami. Namit. Lami. Kalami sa okra eh. Labi ng talong. Bye-bye.